Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu mjihundao yo masiwani diaspora ikao kirantu saidienti ya hatu wanazioni tama ya leo na maudu mjihundao harma insi ya Egypt rangunda yo Alexandre huja harma Le Caire ila ramba al Kahira mjihundao harma emirambad na bae rangunda yo Hailashir Haisabi Ataba nane mirayonti pia wanaziwani watukufu mjihundao haruma insi ya Senegal, Tunisia, Maroc nanu wajihundao haruma zitananta za hii dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi miti ranchi mumelani duwa haswa na wanazioni haukaya garjuwao zitabu ikao ngazihundao mnashioni hususan de miji kao izingizi al Kahira huja Senegal nane miji yonti pia zitabu ikao mnashioni mziparisu abege edwa inunga imombi yao lukaya haraka emisomo yahanyu muitimizi harakifu mhurubie nsi yahanyu hakaya badarelewa yakaya ze generasyon zabira wakamala mafumenji yode mane kao wakati lonuo unu yeti hatu ijihundwe hawariloni abenge ngari mombele yao ni duwa walamra sinohe imaha ya loniyo haukayo wananyanyi wasawatende wensi juu wahisa ngwazo ni sao mfano haukangaro nuo madepite ngaro nao makizimbeli wa siasa wahisa watambalia argumenti ya hatu ngari wonao zehazi za mihono za hema na mkomori yasa ya njanzi yani riwono madiplome wenji wa waswili hausaidi ya nedima wakati rilio nunu riwono wana wakomori watahare misomo ya warejei wapanga mpango kao abase shahula shakomori wanadamu ngwashiteo harumagruweti wenjamu ndani wa hoji wezi wahuli hamna mnikawe shahula shijahawu injata na shahula shirura abo yo tobayo kaya abo risari hundru ngari nora hunde ngari joka harumanyi wanchi pia ngayina misomo minji hulai marketing huja ekonomi huja e-commerce internationali haushinda ritanganye magora ze produce hatu zi beho mala halazimu imkomori ya jihunda haruma maisha bora danyuani wana wakomor mahisa maduba nana nikanga mnidoa mwede mazube bonsi juu daraki yungiyo ya hanyu watukufunga rejeyo haruma ya madaikao ena mfumbili suka mpango wa hatu waleo uskwalewa ino kaya hena mfumtano sina mpango maksus nane na mfumbili hakawaida suka na sinimo na Mansur Abdallah amma havumzi hahijaha ingariliwa ni mwananyasi Abdumshami kao ze programs zino ngwajuzi ndani zo waili mpango wa hatu wa hemfu mtana rakaniyo rikana mada 4 ama ni mwachushinda mwele wa mbabi sifanya mwachushinda maudunga shanga dosha na resume mbabi ze nukta mbili kao zikasipanga kumpango huu nukta handani de nukta ya he notabilite ilobo tiju nukta yabili de nukta ya husu yetonat ama harezimatit mananyasi Mshami Abdallah Samhan Mansuli mananyasi Abdul Shami hawale saukaya ngabanadam walo harme diaspora ngabo zikundi za wandu hole zikundi zilobo tiju nano harme diaspora shibutio wadwa amba ukaya ngabo tournante ikao la 2021 yezi ngebilo yende juani hukaya izole akori za fumboni ngasishemezi wao harmo mahala montipia rangude hukomori harme diaspora hena bahanu ngabonada mikao ngwaji ruhusuo weremia isharia shahiri referendum ikao ya baude akori za fumboni kazishia balesi mshami
hazivumbua yabo kaya na mdunge babi izikao hazionesao nukto handani manasi mshami haonesa ukaya ya mwezi 18 na mfukari ya mwezi wa Fevrier 2001 ensi ya hatu ipanga sharia shanimeni shamba wakanzi haruma ila rambao di akori ya fumboni kabo mwahibenza mazwa mara wengi wakaya mengoni mao ngabo le président de la République colonel Azali Assoumani ngabo colonel Said Abeid ngabo Mohamed Fazil eluderi wa Mali mchidua kaya colonel Said Abeid oide akapresente chez Soshanjwa jode bahani kao accords zikafanishi accord zidunga na delegation zinji kao wodo siku ya hisi nyatuyu saba kanogo zinji basi ye mwezi ganjwamba mwezi 16 yode calendrier ye hansi yo mwezi 16 ho mwezi wame 26 ho mwezi wame yodo bakati bakalewa calendrier sharia shambaje referendum referendum ikubaliano kaya ngaya nisonga zija ende njuani ende mwali engeje kaujaje namna hiyo washiriana mahamine hena mahamia washiriana mahamine mahamine hiyo irudi jaye shele zizioka bane mahamine hiyo ngabo president ngazija ikange bido yake nema ministre deba depute waishe si washangazija wao kwa chu na concerne si washanjuani shamwali o ma depute wangazija okaimbi hama eta yangazija ma ministre wangazija ma conseil wangazija zentilo zikaanza harumashe si washanjuani ngabo ministre ngabo president waishe si washanjuani ngene ma ministre wahahe ngene ma depute wahahe chambre de député ilonjuani Mali jode se akoza foboni Mali de namna hiyo ngone president wa hao ngone ma ministre wa hao ngone chambre de député ya hao ngone ma conseiller wa hao waja wanti pia wabaka po president wa he union wo president kao haka hamarobo haka ya yebije ya wanti juu irende hama wanadamu kao ngwapi haombe ndeo haruma ani wanadamu wachungiana wanatiti wa junjila vanhu vazima wa poundeo ira isi haorapo hari haukanga po president hula haruma isiwe kao kanjatimizi Emilio dunia wakaurite shea ani karjaka uona ikanga mwana harwe France harimo mra wala korune kana mra bahamrai homokati mili abo batima mbili abo chonge kapitali Komori abo kachunji ya harimo pande wa mji wa kamili abo mji mzima haumra mzima aniyode Komori jihundu ko wanadamu wao ngona ma president mane hele darabu ngona ministeri ima pesa ungali kwa ngalaunda hu hizo nizi accord za fumbonizi mfumbulwao wakomori mridungao au kaya zote ze accord wakomori wa shedani yao kaya kwanzao zirejei garajomba bitafsiri mbabizi accord hizo eba ze accord hizo kari kubali rejei hizo mtsahao anga sina harma konsinga sina mbahindi haukayata inu 2000 le 26 mai ikade l'aide il a somhan ikade le 26 mai 2002 wodo wakati kao president washesi washangazi wahengazi ya votewa wa Azali ikao ngulindo ajatemizi la 2006 ajatemizi la 2006 yabo ya mjuani harenge 2006 ya dia linda ya timizi la 2010 après la 2010
ya mjuani ya timisi yo kujani ke mwali ya renge rangu 2000 rangu de 26 mai 2010 hata ya jia Paris l'an 2014 2014 ya kahati misi ya bunge bidye rejei le 26 mai haruma shesiwa shanjuani wakati wu abati kanzari mwene senyukari kaya mwendo hanza ma aplike sharia shinu abunge unesokaya wakati lo nuunu shesiwa shanjuani ikabidi ke ngwauneyezi wakabidi warengezi ijei hise le 26 mai 2022 4 izo dese accords za fomboni kaya wakati lo nuunu yezi yanjuani ngwauniyo ijeti mizi le 26 mai 2022 awari izo dese accords za fomboni kari kubaliano kazi accords za fomboni de namna hiyo garejo rejembabi iyabo maonjuani wabakisha mahamingabi na watimize manda yao abo najua hamba wabakisha na mahamili na mezi mfukare ndio njuani wakati lonu unu wabakisha mahamili na mezi mfukare niyo ujaureha mali abu gatatajabuo gartajabuo wananyasi kao ngwarumizao ka des accords za fomboni banu wa trompe omba banu wa trompe wao ndawala wanjuani ukaya banezi ya hanyunga mnikowe mezi mahamili ya bakisha ne mezi mfukare mtimize transition vungu wayo ijereje njuani ijereje ngazija au mwali warenge au njuani warenge mahamili izo ndizo mtao akaya izo des accords za fomboni chaka bo solution hakaya garjuao ukaya harmoniza habazonsi pia haina usiku wa hasha ngabanda wao za nyumeniza ya opposition baniye solution ya kwatangiye fikira yinu le griwalisi ino safari yinu wewe mwanadamu ya kanormali hau mwanadamu ikao haba talihero shaka baza satena ika ngebidio rejei haruma shesiwa shangazija wanana na mikao wajipanga ukaya haina bahanu batilo bomvi shesiwa shangazija ngwaji hunrao na rejei na itoka mathalan ngaranzao ola esharia shaja shashanjiwa ni sambi ukaya esharia shija shanjiwa ni sambi okatikao ikililu haka hanzari ngezi haja hashanji abo eshijo uchongeza unikonveke mimi na mnambiye ukangari njiyao harmai akor ya sambi hawe sharia shasambi abuo wakati mjuna biokanga vote la 2021 shekau dia huna biokaya des accords za fomboni abo kujana bandongo ikanga joni kinaisha au kazi accords za fomboni wakati lono unu yezingio njuwani wabakisha mahamili wanu na mazifukari na otimizi abo kama njo ni conveke unamika ngarire ngao ishaliesha sambi okasambi wodoko singari manzao hizo ndamtujua hamba ukaya kartuta esharia cha fomboni shasho shanzao de shasambi wakati yoko joni inglese ukaya abunga ndungo esharia shasambi ukawodi ya shanji sharia vabiri wakati yabo rais wa hedaula hajam parani hafanya inu referendum hafanya zi asisi ni referendum hashanjesha hai aweka mabaga muone yao habadizo baruani yamba mbeni yamba azalim jewiri wala mjeni yeti mruo kaya tewaliensi ya hatu yeti mruo renga decision ya parowa komori wose masuala yamba ya mjeni yamba na mumdunge mumjini ena mumdunge mkomori
abo na ridungo kaya alsambi yenge nguruhusiwa ya shanje sharia shakomori ya usifanye referendum shazali kaja kubaliwa na ridunga hiyo katila riende harumache voti za la 2021 rikubaliani yao banga bukose kasinzizo basi almoka tarakamwe mwezioni ola CPE uja nongo za terminal hata armaze university ngaronoze nongo kawona za nongo hizo basi ngawareda mikao ekanga siho efundi yo dochungua placindaru zokansi hosoni bukanse mtiti armaze bazo soni demtiti ze bazo adingoni zokanso wale baseka ya ngao mana intelligent harmaye klasi wone besho ye tayahe yonde yeuhansiwa hosoni haukaya hindi wajau ekawa tunduka ola pares ekawo ezahahilo chora mahino yobe hodingoni rekange mfubi yobo hodingoni hokaola nge pares nge mbobofu kutodanganywa sa asiyetoka jumo chobobo hata recreation yetoka jumo chobobo na hira hata yije wakati zilikuwa zifanyisha hisa basi wandu wao henda harumwe majando haruma karata haruma bobofu wajundu haruma mpira wajundu haruma muziki wajundu haruma nukikao kachunji haruma ila ajia ya ukayai mana wala kabiliki ngeshiwa ni gusomo shaha jihundu na batani wakati endo shoni bali hate wananya wajoto aliye ya hoshina maungu basi kariziwa hamahinyo ujumo chobobo wauzibalia hata huja semde bone zikundu zahawe zahale jumo choboboha wajihundu haruma ubobofu wa muziki na majimbo na animation basi yende hata wakati endo troisième de namna ila uyo wo abandone basi kawa abandone lijenga lidionhundra basi wana wananyasi kao wuje kamba aja troisième wuje bafanyiwa mbishambao choisissez et c'est loin zao ka série A série C au série D izo ka ngojiwe no match la ka ngojoshinda basi ka usa choisissez série C et température yao ya urongowa ngende bunguza hakaya goji base haku harma formule za mathématiques na physique na chimie kinyume ya haya série A wonge juma chobobo na bana haruma wala adunge série A na série D wala intellectual yahe humkinishangi yo haju shakechuoneha shewone haudo lokao ngubobo olade wamwezo anzao olade tsegweze disi olade lo chefu amji olade lo haruma ye politiki ubobo ho olade lo ani wandu wao warenge ebamla kazo soni ngwendao na bale seri ane seri di hakadamiziwa na bale intelligence ya hemana orangoba basi haruma nti ya wanada mkao hata likoli kwa agenda warengeze reeleza ubobofu wa ujumocho uboboha ani wandu warenge referansi ya kaya uharado wenzakili zila wamba ude mwana kagamona wensi hatu ihisesi hingamani karitingu gardunga wandu watingu hamba batani wadu upade wa Abdel Ago mrukao hata sepe eka jakaniyo ujumocho uboboha ya trenma ya ucho uboboha hata doktora ya batani bumgwa hibezo wandu wao ya bobo hao isauti ya hai ngeja ho bobo fuwa hai ngeja ho haula uzevu wa bobo fuwa hai wanadamu waunda doktora wanadamu waunda maîtrise wanadamu waunda lisansi wanadamu waunda misomo ya juu wamfanyilao referansi ikewode mrikao wo hota mwendravu jongo hao iyode hatwa ikao ngejili yao husushonde mwanamkomori haukaya yehangalia ekamru hasiha mru halapiza mru hofaswa hawo jau emdo ukamziano wala rungo andro wala mrikawe nivo ya hahe ngiyo zero wala lona nivo ya 100% hawo jumwa bala ila 50% yangu mpao basi ila uyawone hakaula tino kaendri ila webukai mwanadamu wala esauti yake tu hea bakumor na mbuwe mashishiyo na mangalio kabanga wanadamu wenza akila mwensi ila nga wanadamu wenza fikra
no kwa churongoa za fikra za mjinga gazitingoenda no baya hata zibaya na mkirazi mfikiria tiara amge wakomor hamaderi na mkalizani realihe mwananyasi mshami abdikao ngurindo katilono yabingi ndo haruma mna ugunzi mtiti engeo katila wadakanzi babasi rejerje na sili mwananchi mshami haudunga ni mahadisi yake ngamangaliao STV ya Shikomor. Namu wanama watukufu ndungao hamade heli nazone sawo riwashili yula usikawaile kao usiuka numi pango watu maksus basine mwanasi mshami abdui kao kujihundo iho Marseille manama mshami kao ragude shia projection hiyo rakayone sawo ili hau jumlisa ili mpango rafanya mfumo mtani la kanyo o tijuatani uzisembabi enamna hindini mpango la wajiri wavira engeri njie hawe mada ya home mpango watu usikwale wenu manama mshami marhaba mwana masa msudini haagani inga mtungo sezise okazi yenu nibo shele marhaba wanrikao wadungu hawe nji umpango kawe kufanya wakati wabira nanu wa komante iza kanjema nanu hamba izo wakaushida parce que une question ya welewa shanga mbesholo marhaba wangu wadunga mananga aminuka ya umpango rofanya mercredi yabira uzayandungo zinji imana baadhi ya wandu waelewa ukayanga bondu ngozi njikao ngwambilo onrabu kwa tubenu liwaze kweli na umuhimu hatu umkayo harumwa ze plato zinu ndo ukaya haini mwana mkomoro ikao kajanshi ze evenement zati iri harumwa nti risane lihashirishiane rizijue manazi nungo za listaki sonsi pia rizijue bala hata ngamduhambia ukaya simundu telefoni za wandu ikao ba wakati navumbua mzee wa hatu yakanaleje shirali swali uliwondeze ndungo za kujiri wakati hiyo bahi hata tiundu telefoni ya wandu wajumwa songo amba balamka amba wandu wa dhulumro wakaurwahi mbuna utabishiwa neleje shirali swali la kala tenelwane mtukufu hatu wala kamjaribu wasu wajumwa songo na siki nararanganyiwa ngawandu wasingaliwa baba nata baturida ebana manaratu ngola hindi boko simengo limone makafa yao yabori ramu wa ukaya mpango hatu ngauza yangu ngozi nji parce que baadhi wanadamu ngwele wao ukasisi lijuhanza likiharuma ukweli lijuhanza wanadamu pia waramushiwa lijuhanza tarehe haitomehe haini mwanadamu yajue tarehe ya enti iramushiwa neza nongozaji liharuma enti sisi baadhi iratuka razalwa nabo wakawatiti wakati hiyo sharishi nderamushiane lijue eba mwensia hatu lihantiza himbini uwatendeba nwarihantiza himbini ya partir de là ngamuntu ambao dabaloje ndarikwengara wonge mi mwanama Shamsudini ngamuntu ambao mpango ra ufanya usiku juzi mpango mengoni mimi mpango yaza ya marunda do ngamuntu ngo kaori zisulinye harimo mpango watuzi bahi hamari trishe president aura me president trishe karna udora me dobya trishe mwananya emana side la tende la to calendrier ya 2001 ya hoan rikao watungo udosha inshi ya 2021 na hamba ukahari ngwanzo warde haruma accord cadre za 2001 bahisi da siwandu la tende rawa onesa e calendrier ya sulinye wa 2001 accord cadre president wai hazirejeza jana haruma sisi sanzwa haonesa ukabanu wehende ulembawe manara mbio kabanu hatu wanguwanu wada hiyo accord cadre zini wanti wandu wakayabo idukilishi heke watukaya watuziona ikihata kwa jazele wabwazisoma ukabanu ze accord cadre zinu ze hansi ukaya gabo voti za 2002 wenda 2004 gabo za 2004 wenda 2008 gabo za 2008 wenda 2004 wenda gabo za 2002 wenda 2006 na 2006 wenda 2010 na 2010 wenda 2014 na 2014 wenda 2018 geri radio 2018 wenda 2022
Hawonesa ukaya ijumkini heko wa masuono chakwa jazielewa yote maana wahabilio domilo yaponga mrango ukaya mpango la ufanya usipaguzi mwanama cha msudini ya maruda ya maana mguelewa ukaya ranzie makadro wahensi ranzie muwahe dauda ranzie miji mroji na ikawa arifimeo harumaze plato dino hini wakati ngwaelewao nao ngwasaidi yao ze fikra ikao ngarendao na uzibenua ili wakomori wake hashiri nensi ezavila jana na juzi nezili leo marahaba manama mshami abdu andaluka yambe se hushindi huonomba ila projection rayone sawa kana rikao facility na wamba wizo abo ngarajibi wao hakaya go shindo webembea bale mkomori yanzu ya hakaya kabati mkomori yalona niyambi imkomori ngena hamu ya hensi ya hai abongo wakati ya ishia wanadamu wa visem zimpaga za hao ukaya wanda wanakao ngwanganya wensi ya hari dasha kafihiba watu weza hao sharangu watanabahi ukaya ashe barangabo ndabo zinji barangabo ngabo manipulation zinji yule manekao wa Komori waridungu ndo wajueza ajiri abange ngarenda harumane suala la handani la hatu manama mshami kao ilo suala lilo muhimu ndo hakaya ilo suala kao ngalinji yao haruma ya diaspora uyo Rodo conference de presse ya kaju jikawe itanya janibu jinji na ze janibu hijo zinu janibu kao zikahar me diaspora wakamri mzima ni wakawa na adamu wazima wakawa nilano wazima wakati ulilo nounu ze partizo sangizo zinji na wajonesa juzi kaya ashe manu urikahunguwa ze partizatu zinarendera ata mvume rejera changanyihe yenyi ikao ngani harmwe diaspora ele conference de presse ila mwirengeje mwanama kushaka mwanama kamsudini abonga bonungo kwambe save zelewe kinyume nami imane kamba za parti hizo zinji abonge toka hamai marengo ngaumenji wanada mungo wengi sasa parti kasti zinji wala ni mndu balangu jwamba ngumiliki parti shaungu jimilikie yewaya na hiyo ndio kweli na rubulane maki ndongo nzima hola bidi le ndongo na zisudini harumwa conference ya juzi conference ya juzi miongoni mwazo ndongo na zisudini wala ndo kaya baadhi ya hema dhamana wakana ya opposition zila zitwa yani dhamana zitwa za kana opposition wajivuru hamzima yone ndongo hada le sudini yamdo asudini la ndo kaya opposition ila radwamba sente hale ihadani kaya mbwete delwani kampanyari muda mfupi jambo yetende ya mwini behendo mwana constate juzi yambo haba sainu omkonsi wanyumeni unu ikawa kauchongwa sente nguona zina habasa la elanglangi omkonsi wanyumeni unu haba sainu ngela zingwani watelelwa ni mtukufu Yusufu Muhammad bwana bimana ya ukaya haini mundu ya tende haruma ula mkonsi wanongo watukufu ikaungu wajua wezo wanzao shawa hunduka wala watendezao baadhi hao wala wandu wa PH wanzao wangamizi yabo ngo atungo henda werenge hamzima wala wakabala deja wanisojivura haba sainu ngaireje hiyo Yusufu Muhammad bwana yengu torenga ekana urenga ezangu ngamjuo mwana Shamsudini uka hikma ne ilmu ne utukufu wa Yusufu Muhammad bwana yengu ufikiri rangu ngarenge decision yabon sina ujua na mbukaya baada wazamba na tumusa jitamka yendi zongu dorenga ekana urenga almuhimu wode mndu namushia ya vumbula juzi ukahaba sahimu wando yatende bula mkonsi wanyumeni wambao mfikiri elanglange ekansu rongwa ekanjawewa funfula bili siwono apeli yafanya yapara ukange lazimungo wa Komori ikangwa saidia opposition wakane utuku muhimu wajotsanganyike amfikiri Marseille wafanye gunji liyoku wauonesa ukaya ngabo tukivu wafanye memorandum wauonesa ukanga banzao wake election za 2021 wala yonde hedi mimi naelewa esko waelewa baada dami kabati mbi ya shinda ya tansa uambaru ya rambua zenongono wa sahau parce que aswili waleza kanza zangu atinda zile wano wangu Shamsudini onu walemewa na kubaliane ze kweli emadzina wayo ya sa shanje wa hata abaseni wareje langla
wanadamu wajivuru hata habasa yinu warendeha kungu mani wala baadhi ya wangu wakanti hau opoze na uyenga mdu fulani si hu opoze fikira go huyenga mwanadamu waye halafu omuhimu haundo kange lazima wode waona no siku wardi wadeno senongozi ndo jina almuhimu ngamenya manongo ko mitindi tirambo hau manongo ko habasa yinga abo ijura mushihania imana si wono jana batolwa ziyo habasa yinu wafanya ziyo harira ni programu hao ntujua liwadoka hurumia 2024 parce que nous squalo vote ntujua hiyo programu wadoka hurumia wakati ndini eza watu washiyo ngwashibuzao vero abo masuala ngilo zimama hili ijo kirikela batahori yani parce que wala squalo majilisi occasion ya ukawakanzo aliali urumilo ijo kirike abanga banzori yani demani sio shafanyiwa shanga mwele ukayaze fikra za he opposition wali of aranta izo kanja kaulinda wazanzi harumashio izo warangiazo hali pasko kwa tina fikra mbili hodanda kabati mdo poromba ukaya haishilia maandamano haumwendo haubunjilio la he opposition faranta yenshia ndongo wazi propose harumenti ya komoni ndongo ndaruenda nebo zi propose uhambe kawa parisenzi ngelazimu athmani azalina baridaruwe shino wala wawafu uhambange lazimo kikine fami hife uhambange lazimo alimsaidie ne fami hae wafe uhambange lazimo sufeji hadi ne fami wafe uhambange lazimo watowele jeshi wafanye jeshi la kiha wala wala haya wawabehe nani zanumu wakuhamba wohutorea uhuwa wangu wohutorea ufunga wangu wohamba ngrungu wohudea wangu abwe kaze ndongozi ilo harumweshi izo wo wadungo urambia abwe nujo tuweze ralizi bizili wongu twatsanga shanga mwaminu kamimi bojongonda lewo ino mi udunga mi uishia wakati emabunjilwe hao ne mandamano hao njaparushia proposition ekati ndo tokaya nge lazimuo bake baadhi ya wangu yekawa mruyenzi wala wa duniani baadhi ya wangu waisizie prison baadhi ya wangu watolwa nanga ani ibabo yake programu ndi yoti mpakari tofanya shahuno tisi haruma mzimandao harumweshio isho haushila ntujwana ziwe za he mzimandao waka utoa mpango haruma RSM13 haonesekaya iza hamba yabo kaya iraisi wa daula yevu ayu hakaya kajashinda ya senkeza izo madawda la yafanya kajashinda ya senkeza izo johari yafanya ani harungoza maraisi menji wa birabo haukaja fanya hamade heli sambi yafanya hauya ikililu yafanya shahaja hafanya rogoza hahe hapo ndio yeye mruvayu haukaya yeye ujua udeside nokikao wanzo ho hisheto shahe hafanya yole maana kaya mparao vayu harumesho isho kao hafanya wakati wahe hakanti ashanjia ego kaya mingoni mwema anayehamba yao kwa chono sikabane rais wa daula izanongezonge ni zoho hujarariye ya mipaka hema raisi wa dunga ya kaujajipange na mpango wa hai mrajine Mwanama Shamsudini swala ndiyo minja kabla zimuninjia mahana parce que mwanadamu usubutia zingare mwanadamu Muhammad ya mnandevoyi kafadhalika rais wa daula kihangu mimi niona hama ile swala kabla zimuninjia parce que mtuone daraja ya husiana mina mwanama wabe ala hangu msubuti ni mwabie kali Muhammadilo na minja mwana na twabia Muhammadilo kafadhalika uzingara mwa daula ni mwabie ndo Muhammad Shabanu inde tofauti iliyo mwanama Shamsudini wane tofauti iliyo ranzi wangu ikango harumwe serikali hata utuhona sisi wangu ikao ngari saidiao ze fikra za hemu hai daula kuna uporoshia mzimadasi ya njia harumwa mimbar hauya de harumwa plato ya de mungu hauya kwe mrusheo hauya toze mru adabu mudu ambaze kweli yabo ngabo tofauti baina hele kungumangolinu nele kungumangolina wow haumra jina udo jinda juzi zeta tofauti himbi eza kaujane tofauti yo himbi eza mimi ngamjomba we hatu sisi ndongozi numzi numduze ngano atende uwaritendea kwa tudea uwaritendea kwa tula kwa mru uwaritendea kwa tutoza ndo adabu yabo mtwami nukasira walunga gelazima to bihamanizo aliparuzifanya na hula gojona mru ikawa lazima limstay ikawa hakavama na wadaula hakavama na wansi hakavama na waisiwa hakavama na wababu ujosugutia hime ya zingare Mungu bani hai ya mtoze adabu ya mdeye ya mpwesheo
yabo wa mdunga wajoka kwafanya jizo vanu ngasi haruma shio mwana mashamsudini siasa inu pala shio na mndu chwarengezo fundi afanya vanondo lo hula mintu wenda na nduge katide hadi dukangwa jode ya mndu wekaudu anza wangalie heni wakati joka asina mpango yabo heka utundure jembabi haruma komanterie kanga zindawa haruma zerezo bahi zema kalimato mtunda mtu sikatafautisha ukawo yimru fulani we mtu ajanibu fulani we mtu ajanibu fulani paske yao mazoea izondeleo yao malezi karina ushida rindi haruma debama ndio mwana masamsudini shezo na mzo nambe vanu heni wakati miwamba ukebona ngo ni kangu darasa wona ngo dawa paske wengi bana nsinika na suivi ya programu mtwami nukuwangu akaurumado na meda bdala walazimwa parosubuti wa himetengweni wa mbendongo zendona harumwensi hini imaname ngoni mwangu warende nsinai de rejimu hiyo sisi wanadamu ikarna ndo wasami sio ndo sami shaswa ndo mdatare hadi swali yeye wala harumweko moto haruma muda wa mahamili wa nusu haini bavula bakina tare hayali swali owangu waje warenga baada wafanya mahali 12 Vacho pengwa la bakia bwale njeza. Vacho za hadisiwa wazitanziani. Wazitengeza usoni. Vacho za baki wazitanziani. Wachudu amba ukaya. Kabajafanya wasuivyo wongea wangu waloma fwani. No. Na vitarishia razi mwana mashamsu. Shama mtuambia ndongo. Amtuambia ndongo buko. Zanungo hizo amutawasamaha angu malaba ndo katonda mjirongozo ndadinawe. Ranzi waze wa hatu wa shingazija. Ranzi ya mazuki watu wa shingazija. Ranzi sisi majweni wangazija. Ngasina problemu. Ngasina problemu ya udufumu wa ezi. Inu problemu. Ngelazimori badili. Entike na wadai hali inu. Wane majara haya bakisha harumwa komori wangwai hansi wangazija. Narikubaliane rambila neze koeli. Besho wandu kwa junongo na harumwa media. Besho wandu kwa junongo na harumwa televizio shange lazimori nongo na kingazija. Ukawangazija ngasina ndongozembo nai harumwa komori. Ebanu wangazija rivende. Ebanu dipatsa mgudiani. Zabari hindi ni akamngazija ulu harumwezi. Banu na kaza juwa wewe mwanzu wambe ulambadili. Sharia kama nanda miyajia madili ya zenugolida zensipi ya yajea empozi wa komori izoya kado anzoya afanyigo mniko haki. Mwana mashamsudini kama mtu nikubali radhi rangu. Hata mtoka urejezi la nadisa nuhambia ukaya. Emana na bokanti na uto mjaru male suala la kivwailu. Dokawe kati duanzana dokazalie vwayu baba dili sharia. Yabamto subiti abungela zimundu tindaje sabini mnade vwayu. Ya uchimalezi hangu. Mitimro subuti ndenge mundu jambala mbaba hangu ni mnade voyo ne mjatinde abadilisha ni aisho sheria la kaurumia rama partir la 2001 yemndatida shibadili samia 2009 hizo titwabia za mundu hambia mundu utibani haya bayangwa mundu yatendea daula yabo de manana bangela zimonta wesu alayo pastum sina ujani kubaluka mundu yabadilisha ni ayevoyu mwana mashamsudini nikasharazi de suala hilo likazea ni kurejeza dingoni ni mwambie ukabala tuhandisizia makalima ukabanu ujufumua shikomo washingazije wahanzanezi watu umusuha ngona ayibi paske ngaredeza nao ngaripula nao sheo ngaraboze ngo za tulazimu zangwa haukaka bati president mgazija ya porojaru mwezi ya komori a partir ya 75 ya roha amani hauyanshia amani yabandi bendi kamkarazi rakana wakati wa kantira raelewana ukabanu heni mungu hastahiki wanasadi wamecheki akaurungu ambo kaini mtu genembe pale ardu hao heni mtu genamba juba hao na mkirazi wanangasu wangazija aliswali hakanaenzi wanongu wakamtia le fitna hata wamtole menguni wangazija baadhi hao hari waziri watifanyada baadhi wambo atire mengoma za majini baadhi wambo ukaya lazimuo mfanyazi abozi kajali mwa hata la duniani wodo akausubia wandu wafanyaye kukaya bwana wamti mheti na mbeka wada mtwana mwo gongo amerde milanansa sikomori wa amerde jangu ngila zimwa tola duniani baja barumi hanzi ya mahakumena mili ikawe ngetare hayuni hanzikwa harumwezi afanya mahakumena mili mabavu yangazija yomfukari kabati bavuda tutoa shababi ya tolwa nefu samu harumwezi hiyo
yuparoshia mwana mashamsudini wangazi ya bisesi chombo katili hadio uparosha mna mbokazi lazibiri nayo peini mramba tijawe ruha yenzayo harume period ya mhakumena mili ya enzi ya Ahmed Abdullah ya Ahmed Abdurrahman Nyezi Mungu mrehemu msami uwangazi jongo akaushangira enzi hiyo wakaya abo kabati mndo aparomba tijawe waona mungu waluna mwalua bora tadeo ngabo haja walio banu abasayi wajua tareha chakwa da paro zamba za baridi ni dabu ya kaya o wakati ula ulati mngazija parce que mtingazija ngilazimu yaisha amani umlawame dabdala juharianjie mwono za jiri ya juhari kabaja kamzuani kabaja kamumwali harumweza kamuda juhari wala wananya wangazija wamreda zila wamda hata wamto wananga rijari wono eze nungu za mudataki ekaure je harume tareha ze bandi za hozo ngamrambu katanga wana ze gautumura ze image yabo ukaiwasuli daraja mze watu Muhammad Shafiu hakauonesa omlawo wataki ukaya ngutuhumu ukaya mama aduna Abdallah Musa ngwao mengoni mwa wa prepare kuito takiduniani haukam safara woko udapangwa nkosei shaharu hawana msafara mama duha mparahamni kam safara mrojina Abdallah Musa hakatepesha hadebloke mapasa wajire avion takia da afya yu hende hauli wayo wawangazija kabaja kamzuani kabaja kamumwali azali haja mmono mabayajiri na 2002 hata 2004 hata 2006 zenzibili za virayabo zifanya majadili mengi zibadili sharia zirwahitwa shazieshia amani pasko wala siwangazija azali harejera nzo siku yarejeri lebali dilunduha eba siwangazija rende eba karjalimene rumezi kamranti ukardoje kusudiwa siawasi ema kota madiri adire wangazija mutondano wana wangazija hamadaho shami miheli naelewa inuhudu ya hanza enzi inuhudu ya hanza sheo na sheo shinu hutumwa cha sheo kaja hamvu vanu hawasu ya uraisi minonu kwa mungu na rirenti kubali ukaya kanti neudo kanti uwe ya mhanti mungu neudo kanti udo mhanti mnyezi mungu shati la wabo fulani vanenzi ya Komori inuke janzi kwa mdu fulani shike janzi kwa mdu wa mju fulani kejanzi kwa mdu wa bavu inu hawasu za wangu ni yatuni kiwayo kana uruma na kane roho mbina kane rehindema kana uruma wabungeka mkaradhi wananyasi wangazita be Komorile mewa Komorile mewa ngelazimori kulane maacho sima shababira jaba sayinu ukawangwa mko kwa tulita shiakheri parce que kabati hapa ruhuja ya kamwe manao sheke afidie mgazijange lazimo ya afe parce que yetinde ya mérite shamerite fulani maraba andalu kayambe se kuzibenu wandu yabo hususan upande wa heo mgazija kaya wohanza wokwa wanze mwananyao ani wokwa wanza enzi yao kaya enamna wanzao nutukangu watingo hanza yezi wanzao yezi yudo yabo la shakafi ya afe ya rohe kaka chuhufa shahana mnanyibwa jina ya rohe rekangwa mdedefeteo haina noko yontipia manama mtukufu garanjoro rejar ma conference de presse wakani juzi haruma Faransa shatka hadari rejemba bi haruma zina namne kao leze defet wanzo wajifanya wahabili haruma ze pareza pari haruma mandamano wakanayo wamba hoshindari defete rais azali ikawo mpara ishimindwa jine wamba dekaya rishindi rimana za Comor Telecom haina mundu ya tibule pisi na rifanyeni zofanya hata rimanaze Comor Telecom ukaisa ihisa abo narihungalie rende telma okabo risari mdefeti narifanye siwa Comor ritende wansi juu wazirongo wa arme mandamano yao nukto ya saya wama narifanye hata womwenje yamaha ubehai hori ukiempani liwono mabido ya mafura ya homwenje wakomor ukakilo harimo mabido wenda uziwa mafantomu watujilo hata he polisi watujua iwana ndobia wakahenza dohibo mwenje wahibe wili wa nane gazuani ya homwenje wahe ensi hatu wakahutia harimo marshe iliwa defete le shirkalini Ruono wajawe mateknisie kao
waude mabika watula wanjia haruma le shirika la daula la mwenje ili wafanye walitie mpani yode strategy handani waifanya ikao wazivumbua haruma zapari ikao wangu wao wanjia wajao ngao yabo wafanye wajao wanadamu wanjie haruma le jeshi wafanye namne kama wadushinda wasepare le jeshi ili watie mkono wandi wao waparekanie ka umkinishanga wafarikine dunia ngabo alopirizo wanjia haruma polisi de namna hiyo ngabo kao wapirizo ngabo alokao wasawatawa waja strategy la waja wepanga ukayange bidio haina zofanya basa rifanye haina zofanya ina mwana mkomori rimkorompe yashinde yanjie haruma imapare ya komori ili atimsajanja hamahindini riono strategy handali domoa zepo zahe yensia hatu zode zahanda strategy wefanya riono harubaze pare za mitano hulu pare ya nyumeni wanadamu warege masheti na mitarimbo wakaujomoa mpango wabili wa jabasa wamba hoshinda ukanga umananyasi ya kaurongo yabo hamba hoshinda rifanya defete de kendo pitali ila kejawaha de kaze pare haso de pare ya henda haruma de jinafumu kejawaha abonge ya bidio rifanya heni zofanya nane ze project zilonjuani zifanyishia igodo bahanikao ngajo shinda defete azali kaka defanya mpango arena rifanya dalalibanu vitulie wapango monano wajuzi ya conference de presse ya wanti pia wafanya haino zofanya wapara haina mlikao kontra azali ili yake harmona no mwanama Abdul Shami haukayaza na gozi ngizo archive izo video ngizo banu ngaduka zoa komorwe shie yabori cha daraja ya ukayanga bidi warongoziwa na warongoziwa hao dore mma ya msiba pale wajurema ngaritao wa Komoro waroya rumazembio za Komoro Telecom ngabojamba ukaya enamnaje renora roya rumate Komoro Telecom ndoko gyangu na mtohula ze simu za Telma sasa unambie wa ukweli wa conference de presse yenu mwanama Mshami otaka analysis politique Mwanama Samsudini amfikiri imasuala na dokati ujibu majawabu na dunika wapi awanga masuala manama handani wamba ukaya ngabo wanwa huna bibli Stefani waondo kange lazima wamba roho Komoro Telecom banga masuala ko lisa manda mungujo zisa banu yaba mwanza nsihindi le suala linu suala muhimu yaba mvumruanza nsi wandu walo Faransa kwa shemelezi yao kaya kabati pare Komoro wandu walo Faransa wamba ukaya kabati lopita Komoro wandu walo Faransa kwa shemeza ukaya kabati mwenye Komoro shale suala global na mrense mashirika ya Komoro ya uzalisha mapesa mnyate shonga vatinje mapesa ibobea tedenzi ya zai ebanu ekema pesa dunja Komoro Telecom ya te pare ndo mjini hat eya dunde faidando tidani azali vanu Shamsudini tikaanza ngamakali ngamasala muko sigwanza utowazimbizali banga bongo mukwe kamro aba wa mdu tobea mba ekamundu chamdombe ukanje lazima uminyesha hapo mdu gomdu mwambia uko mruzi za mru ya Adamu watu wajidea minyale shirika la Komoro na bala hari mwanzo ndio watawale Komoro minyaze project za Komoro bala mwanzo ndio watawale Komoro eza fanywa ziteshonga tabala ndio watawale Komoro hiyo alama ya Mungu adui wansi chayo ti alama ya Mungu wanzonti haini Mungu wanzonti yewele ukaba munti ti majando titi arodu titi ndo wanadamu bahi shanti sanya ndongozi ngi haini Mungu fikiri hurumanti ya Mungu fikiri ndongozi ngi alazimu yazimiliki wanda ya rumenti wele Mungu mwanza faliti shaini Mungu amwishia puo ndongo wenda minya ranganya hivyo na mpepare na mtemro uo timura mwewe yanjo yende hauti mndu na fikira kweli ya kwenda uo mndu na upewo minyandongo ubonge banze ndongo zambabo pia izo ndongo zambishi hapari na Marseille hamade heli wahamba ze imagine yabo parce que jo kile makalima wanje buhawombe ukabalala ya falsifiero anga mroje nande yatia
chaza sura zangu hizo hapo wando wandu wakazataji wende hata wamba ukawandu ase ndo heji beka wandu ndo heji agence ya heji ngeduhura mapesa nwewe ya Komori ani uongo mwiso wa ndongo nziro za mwanadamu domdo hata mrazi ya ibada ukabati fanya ibada baito kili haruma bilie ya 500 euro varo 100 euro inji haruma le kiasi da daula haribu mndu wanzonzi Shamsulini mwana wa Karadumba ukanibara Jesu wo mwita Shami minga minambanongo ndi manakanza na shelezie surtout les mashababi wako Wanokomori ya leo yonga ililindao ya maudu ngelindo wana shabanu wangu wanu mtikubali babanu wangu wanu za umpiro hao wari uhisa wanu rawanshi kabati mndu wanu ndafudwa mtoza tifaza hauya mjua wahedia hauya mjua taratibu za namkera di mashababi namkera di kubaluka Komori ya leo side lazima ritsahi side lazima riwani yankodo hatari hundeze kweli side lazima ridipanshe ohulo reali Yakija kabla lazima rindi haruma mabaya ya wangurika weza wazikiri warende wanutihindu wanama wa Komori surtout mashababi Tikanzana sheneze tarehe nzima ya jira na Afrika. An Afrika 2008 vakaya voti za kaya Kenya. Za Mwai Kibaki na Raila Odinga. Bahizo voti hizo yamishi haukaya Mwai Kibaki haibize voti. Na nyinga mjua mkonti wa Kenya ukonti kikabila. Hula Komori. Baada rakanti kizisiwa shahula wakanti kikabila bate lugha itafautishihani hawa wao yabundu Raila Odinga woi mjaluo vahe Mwai Kibaki woi tidwa zabale famia shabada olango hebi waze voti famia wajuha na mabaya wa baya dilo muhata haruma zile na 24 vafuandu zikwizili na bala Raila ngena monge bala Kibaki ngena monge bala Rolamba haibiza voti Rolamba haibiwa wafu haruma wangu zivizini community international wa kisezitwa wanjia Kenya wazia yankodo shabada wazia yankodo za jirindi Mwai Kibaki hakanti president kaja tolo bahari jambo hadi voti Raila Odinga harengo anti premier ministre et pouvoir continue handa abo ya twandu wa maranya wa sahunziani wa planezitwa wahanzidishi hata na leo eba Mkomori kaijado wakati wakasi sirjina sui riele wakale balijo usisiwane opposition o winji wa hao nano winji wa serikali kabati wadopu hamkwashe shawa wadopu hamkwashe da wala watula jana watula juzi watula leo watuna tamayola mawu obonge mimi mbawashu na kanzani niki wanama mashabari surtout mashabari Sikahanza haini mzima dasi yaelewe ukaya Komori ama hudu inunga ililindao riti hentize mabaya riti hentize mapicha mai bahwenda usiku etarihange dori hukumu jeheli hukumu wangu wana warenda nai hata haba senu wachungu udaza shawa parao aperi waparono waba tukana mja ritimizi balaranisa na mwangamize shilio na mteshoga shajo huja na mtimizia Komori mwira nda kandaka yeujo utawalenda yewe ponyo bangu tukaulalanda yewe minyenzi yangu kwa miranda mazuki wangu mapolitisia wa opposition ija wakati wana la shetani ija wakati wa manda mbuyelewa ukakabana nugo sona mwiso ze apeli mzifanyao ni makali mabishi hao na kubaliane likalishani radhi ukaya baadhi ya huwa wao manamo mondo baadhi ya huwa wao kajalingana nao Tikazani juwe nunuonese yao de apeli hiyo yekuchuana ukaya eka wazali haroha habadeli wazivumbu wao yabo yodu wakati watoka ukanti waregezensi hao mwana masamtudini sijiwa hata wanikale swala hili emananga wonugo bukwema kati zozungula swali yangu cha bitishudu hambiazo ngamhula vyo amini mwana masamtudini
Egeza ili hatoji volonte haba sahibu hambate hanse stilo na mrejebo opposition mkubaliane mzima jarengelezi ngamdabo ya wallahi ekawa tulana wao hawa wajulana kabaja jobu hamzima ya kubalie mwana nyoka wali walazimu utende lindele bali lo banu eba bono watona enzi walu harma opposition wa shida ni ambao ufa opposition kafadhali ka wakati wa dwambu akamjemdengezi mwirume yomba yonga mabio kana twa mabo samsudi ukanchomba Mwenyezi Mungu zijire maana mimi nchomba Mungu wende shenge wadu ambao wende bahe kabati ya duende wadu fanzi yani emane ni mtu kubwe mwana nyonzi yani banu gabwangu watobelewe bano ndo natangaza bali tiwamba ukacha tangwandu leo unuvu na shengo cha shingazija shawabu haikuwa ndo mndu bala usila nene mwanani na rejeri harme conclusion ya hadisi yao kaya yo hadisi haisawa sawa wa ivumbua ukaya gwenda wa sazali ngona rendezvous mbili rendezvous ka ngwendo waonane wa conclusion ndo wafanye conclusion ya bili ya bakisha ngwendo wa sazali namna indini urengole swala lino kaya hamade heli wazamba wajiprepareno chamsujini chobyo kawandu anizo rago parce que kabati kwa na udo kama president ntipia no kabati kukubali mwana yake president kwa na rais unengewa do rais katudo diri amwambio malati bure jezi yangu chombo kawandu wanu kabati mdu wanu do proshida shida nini mwananya yonga mhure jezi ziyo tena nduli upresize ukaizondago wandu wala kwatina mwele wanu wandu wala kabati mdu shida nini mwananya mduli katale hanzi mwana msafiki amulabio kuna uparona mwinyi baraka ya paro enchi haru mkonti mzima dena fahamu wa Said Ibrahim kuna uparona kwa na uparo imana ndini ya tujojua kola de harma yo position wa hena kwa na uparo henda haruma mndo mzima wao wangu wale wai huvumbua fahamu Said Ibrahim andalukaya namna ndini ya tujojoka tena mwinyi baraka katika wahisa wa njia upande wa basa kaya ngwaidao haruma badaji na mndo babu ngabi makini haruma swala wa mzisa hiyo owangu wala kwa na uparo dunga na haruma mwendo wa kweli ndudini wambie ukaya elarifu mwana amazuki wangu metro larifu kana uparo kana mwendo wa dunga na dena jua hake dunia jekunde ni wambie ukaya alimhaji depute wangu kana uparo kana mwendo mzima dena wangu wa jua hake dunia jekunde ni mwambie ukatosha johari wabangaji hunra wala kana uparo kana mwendo wa kweli ya benilianeze kweli za hende na rija hata umusu wa dunia ngamurdini ufanyile detail vanu etare handu hakimu heno wakati mimi uzamba kabanza ngoro zamba onge lazima zikane tare hazikane mbaye ukomea amwambie uko kati ya sambi valaiya ndongo ikaja kaudokaya nado wakati wa kaulaiya ukulefisheo ni madharau ya kaudo familia wa politisi wa Komoro aminu kata le picha ilo ndoka ndo lipari semana we mndu mjuzi jome we mndu na beshe wala daraja la juu la image enti hu elarifu ya ruha ya pashie ya kaurengwaze kaba ho aeroport hama moto mtiti ya tilwa kroshe ya lazwabo nti haru mwe gudron ya aeroport horo haya bohende hospitalize banda homolonti haka ukinikia morodi amzambondo ba mimi hata chiundu bati tele timu laulia emana mndu da mino nondo haro hawo kliniki yende hafungo hoda woni ha Sahara simlaulia mengo ni mwangu mlaulia paske mndu da mino nondo bahenga mhabiyo bukaze ndongoza munda iladifu hosoni mwa wangu wajua wakanenzi ya Telwani Said Ahmed na Ahmed Abdullah Muhammad Sami kana kuparo waba mhono waba nabana enjour gujo paro wa Paris shaye numa anu inu namna ya udishia na ndongo banunga bogiri aji pale pale ni hunike mfano wa vili ni hunike hadisi ya vili ya jiri baina ya alimhaji na jua hizo watu kahambari ishia siraka karibu nao alimhaji wale mrua ya jiruhusu harumwe misikli ya Assemblée Nationale ya zingara mngubani hahe deputy hamandai intellectuel hamandai ya mrenge gorjo ya mrabonti erajiyo ngio no ngwa juu hata na leo utikubali kwa rongo ajo paro kana mulo mzima izo ndabo mwana mashamsu izo ndabo kama bali mwaja kanti badimane na kota manama shabi
garandao harmali swala la mwisu sami ni kwenda kanzima wadua dakika nzima wadua za harmali swala hilo kaka ranzore je harmali swala la he president wa mwendo henju wali swaza kaka udwa sababu harmali swala hilo kaka redora ranji hakaya wewe ti invitation mpango wao ikao wemrumishi wa sofa television kao mpango wao abongo lashi kafinga une haki ya hamba ila mnekao do nao harbu mpango wao shawe ti mdu invite abore kanzari yeshelezo wa Komori wajuo mpango huu kao mpango wao tikaanza unike swala zima la adongo wadua za harbu mpango huu ngerinjie harmali swala la nzwani no harbu mpango huu ngamfikiri ya wanatuji kutibenze nsina na ruwaza shanga bwa wanuzi sana na tujibu ngam aminukati bente ntijibu shamtoka hanzani ni husuli nyeye ya hadisi wa ukaya umwendo ulona uwangu ya opposition Faransa ula mwendo wa nrabo Emmanuel wala wa kwa na uparo shiriana bahiwa jonde mundu mzima wala haini mndu wala hantize mwananya picha zero haini mndu wala ngena rankuni ne mwananya haini mndu balangu twaliye mwanaje bahiwede mana na kaburejeze mwambie ukaye bali shetigiri wa shuli la raja hindini owandu walako na uparuka bazima liru povu la wakati paske ni mndu ngena ndungu wanzu azitoro honi obenge ngwa ndundu abantu bazima shawo mwendo kauna uparuka mzima mwanama shamsu obenge upande huo karazikaya unatujibu sielewa tenda kanzi mzima. Marhaba manama mtukufu azaluka yambi seri shindiri wa Komori washindi welewa ubanda kanzari wa swili washindi warambuwa izo manasi mshami ya zihungwa yabo harmali suala la husu shesi wa shanjuani hunua Komori heli walio mwaonuka ya haina wakati emache hao wafalikia raisi wa hendaula haina mwendo endao ngaruloka ya uwe harmali diaspora inu wangali yao haina mnaindu ya buje eba wala kajela pizera isi wa hedaula eba heli wangalawe raisi bala kwa chumnyenga na hula wanadamu gwari maobora na hula anuwa zinao na hule raisi ngutila mafulera shaama zefalikiza hao ngwangali yao eni bahani kangwa onao eka azali hatoka hala piziwa banu wala hao harahori mbabanu bala shatika hanza baada wa Komori rangalia ze directe wakaulunga harmera isi wa hedaula wadukwate kahamba zila natija za kaunda wana shawa choka hangalia hena pahali malumna apengwe na ushanji na hamba shema muhimu wa mwanama tikaanza mvumbulia wa mnofu wahe wa muhimu wahe raisi zambeha hula ne misio ya mbeha ne heli yanzo ya fanyi chuhanza rinjie harmala maswali kao wala nadamu kao wadungo asar haina nungozo ntipia shasi kaza enamna hindi ni de raisi wa hedaula ya rengwa harumashe siwa shanjuani harumase projezari mwanama shamsudini atanjoka ujonji harumale suala waniuzisa amdo rekapitule mnamba mtiti odingoni amdo rekapitule mnamba ukaya eka president nzuani ya urengwa hakoti yeurengwa hafuraha yeurengwa yeurengwa hazigeregene na mafulori le suala ngaligerejeza eba bala babu ya hawala wangu wazisawa mimi le jawabu la ile suala lazima ila message wa area wangazija ila message muhimu wa area wangazija haukaya uwanzuani watilu haruma baya 1975 no wangazija uwanzuani watilu haruma baya 1978 no wangazija uwanzuani watilu haruma baya 2008 no wangazija ngamreje tena ngudini wonese pourquoi na ambe hadi wakati ali swali yafanya kuja tarangezi baho wangazija wo watuntone uwanzuani ukabanuka na raisi banu harengwa gelazimoriku le bairoli heye hatuwanzuani wakutua ikafaru le jeshi li debarke nzuani baadhi wafu baadhi warindi hazirewu 1975 wakati ali swali ya president bahi baada zile za jiri kwa jabona shaw wakati duhari ay wakati taki haja wajihunda ukangwa nzu wardi wa destabilize taki
bakajaribia warenga wao hawa wafanyazile wakaudofanya emission nzima nge lazima rumie wanzuani wajibu harumaze wajibu za hurudi wende wa manipule wanzuani hata wanzuani waliwa kusedera mwenendo jina wanzuani baadhi ya hao watuka wile waze fikra za shingazija wakubali wanje harume PH ya hasara yangu wanzuani wafumwa wanzuani wadhulumiha wanzuani wala tazemali wanzuani wabakia masufra ya maha ya uwaza kazi ya isizia yao andomi witi Mohamed Bakari nge gouverneur haula wakati waka president parce que je sharia shaka muhala licha president wasiwa bahi baada ya njia haruma le fitna la haida na Ahmed Abdullah Muhammad Sami shaulioka yawananya wamweleze namna kuelewa hukananzensi nanzesha isiwa shawa mtsotso ya namna ya ukaya babire baya iza jirilazi wadhulumiha wanzuani bahile o wanzuani wakaanza wambie uangazi ukaya yeto mwahara rutinzo wakaanza wambie ukaya bwezima kali kwa za mndu haili wakaanza onese ukaya wakanzuani jana mawarumia shido walonzuani leo na mdiwasi ila namna uwarejiza ukale balani mli hudumu ekananya bahanu bolibeha ina mli behani basi wanzuani ngasi haruma sharia si wanzuani ngasi harumanti ya mwingine lazima istehimi paka si wanzuani ngasi harumanti ngela lazima istehirasa wa daula si wanzuani ngasi harumanti ngela lazima kunde maendeleo ila de maana ikao wanzuani haini wakati rais Azali ya wabeli ya ze projet ya wabeli ya ze njema za kinzuani ngwazirengao hashe unashibudila ngwaonesa ukasi wanzuani ngastayari shartayari ya mwema ngastayari ya development ngastayari ya kwanzana ngastayari ya ujusensi shakati tayari ya utadamu na upwashe una utoza adamu aba nzerkari bakshenda dakandaru tkanzari njie harbo pande yeze ezabeha Azali usumana rumashesi wa shanzuani ramone namna kaurengalesha la chambe hauna rugwendi Azali hama kawaida ngasi harumwa mhashirisho wa homwe mbongo wa hensi yani ngasi harumwa mhashirisho ya hubua ze kampuni za hubua haza kinafsia nge lazima wanadamu pia waelewe ngabo hizo Azali hene nzuani hahuvizita zihazizifanywa harumwa epare ya uzini pare kao itabisha lebavulinu harumwa mahana ma ya uwaza Azali hene nzuani hamisimo ya raru ya kamuhimu duhambio wanzuani ukaya wanu sisi mazamana wahe daula ngari kubaliyo na singari amiliyo sharia hansi wanu sha 2019 ikaonga dochi stay hatenu siku Mwenyezi Mungu ya duhamba ukaya owa mutindani nabo ukaya ngamanzo mkebazimanani jabo machupa rondansi hata riwasulishe emipaka riwasulishe ze jitahidi riwasulishe ze hazi no mbasa uho wahensi bali na chishosha nzuani namna ikao mwana amanga mtoka usheliza Mungu nzima yao ikao sijwanzoa duni shiliwa sinifasiri naye maana mturongo wa kikutuzi miti mkutuzi walanja jonzani ke mkutuzi chachi johanzani pare wanama wangazija emananga ngami muhara ukazi hazi ziprepare wao ekubranzo wangali heli wananyasi wazi siwazindo jina wanyongoha warengaze fikra za homba sawa wahensi warengaze fikra za homba sawa hutajiri wahensi warengaze fikra za homba sawa wahema shirika ngami muhara eba abantu wanama wangazija ngamrejesho ala na parwambiayo kwa naka urende hajentu hale dalola hepa aluwa bamtsilele dalola hepa aluba yosumu wabulio wanrajina wahala la wavukisha ebe msizuka ujiriba leo maana nini ngamuono wanama wangazija wakati mwanje harumaze media warenga wana telefoni wa hawa kanti wabana mdenti wangazija mtende mtifanye projet mtina sandungo bezo ndabo wakati na mapesa wako na humnikani mbaya mtende bahamu izo ndazila watoridi wambio waluza ukamra tsilele dalola hepa aluba yosumu la tulo angazija wanzuana mwali wa hale pawenza ya jenga zije chungo kazanduwa
ngami muhara ekayale suala hilo wanduzatu walo hunwe message yao kejaribi ya pase he hadi deda ya pase wanrojina wajihunra wanyongoha nemesha hao warenga zila mali wajusemesha hao wafanye mashirika wanyongoha wakama tajiri wala wangazija watu dweni nda ukemajila ngeduka ukasumu wakakwa wende ndongo yonga bimuharanio shatu banganza ya samaha ekata banga mnongo kingazija wote ukutuzi cheza atendezo tuonesho zilo dingoni eza atendezi nitauhara wangenga mro owangu wao kwa na urudi wa Yesu da hayo obengeti gopara wanama wangazija mashababi ma intellectual makadro wa heshe social ngazija na litawe fikira za upeo zirona bao ya wangu kangwa ingawe komozo zirona bao ya wangu kao kwa jabu anza waneko muliba sauhe hawetu wa myakansi hokari jivure ritendeo mwendo watengwane gouvernement nezi Athmani Azali bahari jeye Athmani Azali ya zaula mtuje na rensi de zina na renso mji na rense bavu reshele meshaha na reshele ke maudu ya hensi ongelidao na ritsaid namna ukawana hatu maudu wa mrensi ya ukansi watirele hewandu wa udoju hawe zungulia jawaradu hatungo sano hea bangono mzima kaureme koti Azali mzima kana ushinda za fikira alone zo hetwani yazifikiri yaribia zirumie haye cheba tinasi obonge ngamfanyo apeli wosoni mama shababi surtout mrukaji mrumuira mru ya jamoni osikuwa mbanda boko humuhusha wanama wangazija ritikubali ritulo itonzi ritikubali la tuzomesha hatu na rangalezi glorify bahina mru gene tarehe hai ngam amini hehedi ndabu wao le président Athmani Azali uka umuhimu ya duanza arumenti ya Komoro wamwenda 2024 haidi mwenda mupiara mushi wa ukakweli Athmani Azali hakadumu kufikiria nti hakadumu hanza nti hakadumu kufikiria ili jusenga ili puengalo ili basauhe ili keze ikejanti jezenti mwana mashamshudi maraba mtukufu mshami anzanuka ya hakika wa Komoro wa jibiwa ina mnikao duwabali yo mpango uno chkwalewe inu hakaya sikauza nukaya wakumori kwa jelewa imeseja waibiao mandoni hula shari wanukaya haina namne kao duwarengu mpango wa handani wa hao yode mana rahunda wanadamu leo wa utukuzao wajao hakaya huli amini wakati wanjiaze sautu za sufa televizio ange wapando hagu ngani mbashiro di marahaba ngarajibiao haina namne kao ngamridungao shamsi duwa tukazi mada za panga umunano watu usiku wa leo inu mada mbili bahi da ila conference de presse ya pangwa neshe kao shiwanao neezi haudezi kao ziwane neezi shilo hame diaspora wajau do mwendo wa hera isi wa heda ula wenti juu harma imahadisi yatu ya wajau rimwachari zani ezabira haruma ensi ya hatu uragudu mahajujiri no mweja haila rambao de referendum ya fanishiha ya husu ila rambao o turnant ikawe hensi ya mahamine ikaw hena isiwa yabo wakaulindo warume mahamine waja wakena vice president wakena president wa hao na ministri wa hao wakade parlema ya hao wakena makonseye wa hao rizukuru waja ukaya ya sharia isho shija shibaliliwa ni raisi yarega turnati ya Njuani Ahmed Abdallah Sambi kao ha shaje sharia isho na hunu wa Komori wa bisizao kaya ngaranzao ze akor za fomboni zireje alarjuzi sao ima vice president ima president wa ezisiwa ngwajoka orejeziwa hizo wata hao yemeze ilarambao deze parlema za ezisiwa wananya ngajoka orejeziwa kwa babo ngabo zo hamba na ngabo zo renda na nganzao imkomori yejujije wae ya uonesa manasi mshami haonesho kaya wanwana Adam kao woko warantu tabise mkomori haukaya wanwana Adam kao wohanza watemsajaja haukaya waka ajali ya hensi ya hatu yunguha wakati ya Muhammad Karim haukaya wakati sheshwa shanjuani shakobwa shaka na umakinifu wao shafiti na jinji liroho haruma sheshwa shangazija ili hausaidia Muhammad Bakari haruma fikirambi itongeze hensi ya hatu yunguhenka bilindaro
Mwananya simshami hazikuruwa jawo uo mrengo wa wahera isi waheda ula harmashe isi washanjuani yaoneka ila message yakaoneso wa Komori wangazija ukaya vanu wanadamu wanu kwa naurengwa wafanyiwa madede lao la hepadu ya ukaya wahadala wachilepo alinoni lao la hao wahala harmashe isi washanjuani na mwali wawono shaka uzirongoza anro wakachuvombo hao separatisti shaha wonesa ukaya hakika yole ya kweli ya unesike mwana Mkomori la shaka fihi mjuani mwali hakisa hajua umakri no shetani wahema politisi washeshi washana wangazija Manyasi mshami hazikurundro le suala linu hakaya Wakomori wakananyora wa masuala hamadan amge Wakomori kana branch kumachelezani yokaya umpango watu unungojo henda harumaye Facebook nyuma tukaurudunga en direct haruma sofa television wajau habari za Komori ikao ngamjoka ndembawa ya matangazo ikao yosana uonese za kweli yonese zijaribuzo pia izozifanyao armensi hapa haizo ngarishukuru yao wananyasi wa habari za Komori ngarishijibiwa waja onese mbawa ikao zohani sema picha ya hatu harumema bavu yonti pia shari chiduwaze mwananyama mshami abdikao hakaba ndenasi ili hao tekeleza mpango wao abige mfumo jao ye mfumo tanu ngarjo hudunga shamsiduwaze ukaya ngasina mfumo mipango mili haina mfumo abige watukufu mlidungao assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh